Satyanam, Sri Waheguru Ek Onkar 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 Satyanam, Sri Waheguru. Ago muyo hihia muyo ebe woto muyo nukowele hihia katame mudo ago nupokpo makpo zanke jinkekea nkekeye ke mlanyi zandoa ago togbe obe togbe humbe hum amlema oba mlema nko manya yo mi yo to mi abagbe gbungbun aji kele mi ame kele mi godo mi le yo to zandodo kunu keke jiku dodo kuji mi le yo to mi okudu siji nyonu kunu su ye mi chavalu nko mavowo owo de pe mu wo nde sia de la gbele nde pepe me so yi mavo donu do so le chavalu ganyenye o to khose ha de pepe ji yewe de pepe ji owo yin gome do pe anya owo yin nu na nde pepe vo nto mu vo no gbere pepe be seto mu chavalu e gbere pepe do to mu chavalu owo se gbere o do gbere o pe ke anto mantendo owo yin gbere achere le nude me enu le dono mo yo no me o de pepe bene zenga popo ya me bado mi ame ni mi adio ago nko matanyoyo mo le chavalu oyo vo poto le fodi ya me va ho nya le mianu owele ni gbe ke mo le doa de cava ni no mavo mesia me la se egbe ke mo le doa to ebe jijinyaji owe ni jijinya na nde pepe la gbe madi nya gbe nu mapo nya gbe amle magan nde pepe ke la gbe ni to gbe ro gbe me na gbe ni yin gan sogbo ngbo enu ale do no mo le yo sigbere ke Egypte to yo san Akhenaton e yo pharaon kan yo be Aton mi yo be Amora e mi yo be Osiris e Kuvalakbe mi yo be Horus dokusu deji machiplo jidu lagan zomachi zomado zo lebile doko silenti la ku bonbon me cheche ne bana me samelo chwaba nyaba yo enye tatagata va lumière sur ombre que l'éclair les victimes be wona ke mi wona nyina bonbon me be wona ngbere wona ya moni hoseha chochide alo chochila ndo chochire alo ndo gbedo da pede alo ndo bonbon me do ayo wona bonbon me no gbobenyi nyagbe kene o chonsia o la nyole do klume ye kwenye kekele akle de victime do be santo kaka no ko kena nenu ke ade mi ma fon nenu ke ati o fon na ke o jina ha nenu ke to sasra ba gbe trona ezan le fon keke no le fon on po jimi o ele fo o jimi tien le fo lumière sur ombre a didi yeye mukan Jose hade pepo mo agbe muni agbe yibo ngba ba gbo yibo agbe yibo alo agbe jin agbe yo agbe po agbe
ayamudo kola esona kola de pepe gbeo di na gbero mu di no nudo yin popo makpo o le do pe vo enchami matembro be hosera ya Kristo to enyo Islam to enyo Buddhist to enyo dekonu to enyo wo enu de gale tume na noa mu kan me ke oni o ma wo mu ni hosera de pepo amle ma agbe a ke ye do agbe nkuku me a ke ye fonza nu ke a ma wo ke le sobre mame jesi tomelande pepe kudo be nko jesi wetiri de pepe a o kare jibe bien be hose ha wulu yo po a era jo ba do e wa me po a ele de sia de mela amli ma de le me ye be nyamu le jila gbon be na de lumière sur ombre de susuwa ko de na so nyinti kudo lumière sur ombre be de konu hose non egbe ya mi ya pono po so nono me de unchi nono me ke bi ya pompo so unchi ami one be tanya ni ma gblele yo fo gbe mi kengbe ma ba gblele mi ade gbe mi a les divinités karmiques mare gome do fo gbe mi be bonbon alo nous sensendeo que ye joso gbesimi e fiombe no mbo ndeni gbesinoa munyi hehia be dodo benyi kengboyo nu de jo e me sonua e va le nyi bonbon won wo alo mudaji ma ao divinité karmique kuya bonbon ko we bani agban mi dro si gba ti so ga ni egomi e me somu baratojia ele jemiaji ati so ga ye pe ni gbesia ye pe ni karma ye ke ni ke jola gbegbo ya mi ye me e jole bonbon me vale zele ntila mi bele duji le miaji bonbon won wa mia yo zogbe nu wo ameku zogbe le ko di ne won kekem mi la po ade e mi la po achaba mi la po venavi jojo alo vojudo banyi dodo zokabe o be sasa ye mi la po hoyoyo ma de nu gomi mi la ga po chambe e po won nu ken timbe ma wo na ya do kudo bia kene to jino lao ko wele semission ya le tepe vode wa o le wodo da miagbo njoba po ebe ni matendo nyanti de kareka wa majo de nu agome global na mesiame ne passé e dieje ola be ode venavi be fude ajo olo togbe ode ni venavi vayi eye le dompo no ajo e ede o ni be yovo le du Toussaint amekuku bazande nkebe nyina mio ya le mia debe konu me ma pe bio ko we na be mu va so nya le yido gbogbome nyonu de dogbene ni mate yo ebe nko we po into le seyebe enya ele yo de le Belgique ele to na be azande le yo de oduna yo oduna zanwa amekuzo gbe o keke nwa oduna wa baza muni Halloween
ni tu sembe nyawo awo odune deke nyam se gomedo ma egbea yewa mari eme dogbe na okudo sun kekimlo zogbe voduolo nunu ebe ni ilado anyia leke zogbe vodu dona mpona me kaka yo lava be wa doe anyina o nukewe jonaro agbe toji kengbe ame ala nyambe zogbe vodu we le don mponi dokewe le no leke ba gbe nono le e hado me gbe nono me ma to be ne nde jokuwa sesele la me o adodo o alondondon o dolele o agbe antoblibo adeke le no do kaka wa ba groma mea gbesi le don pone zogbe nu le don pone nyawe nyaye nyaji kemgbe ne nyaye nyajia nyavitu kwin de poye ewe nyavitu kwin de poye nyamagbon nyavitu kwin de pomagbon obe ma wo hehia alo ma wu ewa agbeto gome sesere le nsi enyagbe de le nunamia munyi miato nyagbe no le do toma agble plomdo nyagbe nya enyi hehia be gbe nyagbe ne o jimi kudo nsendea me nu senke o so jimi ajipo mi no na kaka sinaku no ne o jove kwa fan no do afan me o bi na de afan takpoliwa ka flo be yekume jiye opo no vo bola kwa japa ka fla yo lapo e daneo ni nyawo ajapa ele nkona nyalebre na nule na awuno gan ajapa ele nkona yekume jia kodo sapata de ele nkone ya ni oji okwizere ka no le sia no le senyo de ya vodu a chansi na trona nonomi madego me bena enya kemi blona enya trozu na gbongbon susu kemi de na ejejia susu wani na gbongbon ça devient un esprit voir gbongbon ala te no agbe ne togbe mi tro le blonya wan eji ne oyo gbongbon rebe nko le gbedodo rami alo le nonome de mi oyo ebe jidudu mawo taflache mle gbonye lo jidudu mawo gbongbon lo gbongbon wan be nko ponye mario e la te zeno nonome de fi enya wan gbalo o mu yo ange rebe nko o mu yo ni pepe vo nyagbe epo gbo be jidudu mawo dawa machiakwa yo egbalopo wa gbongbon arifa mu le san lo me ma wewe lo vo wo ke gblonya wa o créer gbongbon enya ya le vivre tout ce que nous pensons, tout ce que nous parlons se matérialise sur le plan spirituel comme une pensée forme un esprit. Lorsque nous allons toujours répéter ce nom, l'esprit se condense. L'esprit prend forme et se manifeste. C'est le germe de l'égrégore. Donc l'homme est le créateur de tous ces esprits par ses émotions, sa parole, ses pensées.
Mon gblɔm be agbetɔ be nya ke gblɔna etrɔ zona gbɔngbɔn la. Kaflazi andre no le gblɔm be ame ahun la wi kpoe, ehun la wi kpoe, ehun la wi kpoea baratɔ adze wɔn lo. Ehun enya ko le gblɔm wa gbɔngbɔn. Nye gbɔngbɔn ɖe le kekea me o. Enya ŋutɔ le former eɖokui. Etrɔ le zu nu ke ɖo nɔnɔme, nu ke le xɔ agbe. Sigbe ɖe ke vi xɔna agbe le adɔme na nɔ ene kaka esina be va wɔna egbedɔ. Va no yɔ nya ɖeka pɛ jour ɖeka pɛ kpo wòle do gbe ɖa alo som ɖe kpo wòle xlẽ ye som be phrase ɖe le va ekpo ŋgawɔe wa gbɔngbɔn wa no ŋuwɔe wa ke ŋgbebe la dzoa au moins 72 heures nkeke tɔ ke ŋgbebe la bu. Donc ehia be edzi ne mi le do gbe ɖa mianɔ gblɔ nya ɖe ke nyi nya veve na mi le miaba agbegbo me ela ve me na mi. Mianɔ susu nu ke mi le dia mianɔ kpɔ nua ɖo ɖa le gbɔngbɔn me le susu me ela ve me na mi. La méditation créative. Élever vider tous les esprits. Ne mi va yi nu ke mi yɔna be ni japon no eyi nenia. Do be musulman ɖewo lea, sufi ɖewo lea, gbɔngbɔmeme ɖewo lea. Ne yo le no hlẽ Coran be phrase ɖeka vodou ku gbɔngbɔn exergie ko kpɔna le mea o réciter ne kakaka nu ko le dia o kpɔnɛ o ne be zikr. Eye musulman ke enjo yɔna be mantra. Kristo tɔ kudo ame ɖewo tsɔ o réciter na nya ɖeka ŋkume me do gbe na Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus-Christ, le fruit de votre entraille, est béni. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs aujourd'hui, à l'heure de notre mort. Amen. Catholique toi bronéwa. Ola de ko be nu amunyi nepepo. Voix nous e benia. On les répéter ne cas qui a les moyens. La numérologie, la réplication du temps. Et on l'a comme musulman dit n'y a ni musulman va on va chapeler en tolo. Bon, ni pratiquant musulman. Il m'arrive des fois de prendre un petit verre de sorabi. Il m'arrive de donc je ne peux pas dire que je suis pratiquant. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Ce sont des zikrs. Et nyonto et créer un esprit. Vraiment, on les mis avec des communs, mais ma va y dire. Oui, ok, au enfant. Au moins, il y a enfant avec Bessa. Nous, il y a enfant avec Bessa. Nous, nous, tous, il y a enfant ou avoir. Au coup, si, au tourner. Au latin, sur chapelet, au moins 108 graines, 108 à nous, 5 lemmes. Ma va de Tchangome. Ah non, et afin qu'on y avec Bessako, ça non, yo nya, abe 12 côté. Et nya wa la honya, la hontina. Les miabe spiritualité, mauvais pour tata gâté pour ange gardien ni à Noël. Vo onjo nya à Noël ba remenko, encore que nya beko yonanea. O la tin so chapelet. Ko yo à Noël avoir, ano yo benko. Phrase que oué à nos yeux kaka 108 fois, au moins 108 fois. Yé no yeux va agbronya de d'agbedi, agbronya. On te les gars tout le cul. Tu es ton propre constructeur, tu es ton propre bâtisseur, tu es ton propre ce qu'on appelle. Tu es ton propre grand architecte. Tu es ton, c'est toi-même ton propre architecte. Par le verbe, la parole, la prière.
nous qui sommes dans la bague, mais toi, tu peux maintenir deux bédards you lose your time. You have to know how to pray for your own self. Le que n'a pas deux bédards, un temps, tout de coup. Car, ma globe, chacun doit être maçon pour lui-même. Bon, il y a tout fait, on dit. Colonel Pipiou de la grande garnison des hommes intègres au sud-ouest du Ghana, à l'extrême sud-ouest du Ghana, c'est à Plaou, hein. Quand j'ai bien coupé à Plaou. Mais les gars, pour so Zogbeunti, Obe, Moudefou Vayi, le fou que Moudéa, Moudoula Izogbela décidé. Obéa dele don ponam zogbeye chambale don ponam obe togbenye de ni venavi mudola joy mudola ikake hoyo togbo odola do vodude zokare anyinam enu le miabe de konu me keye ni gbesi benu keye no wea emesonu mbanyona le nkogbe o kafla emle do nukentie ne amedefua enyina ho nyina nu barado do be kengbe agbeto la jola domea eto na mosubon ne joso kaka mawu megbona togbe ko la nigbaji monde des ancêtres et tokpaji no kpadia no yo tokpadia eto beto beno e wa serfun eto beto beno e no abeto e no anto e leonare de le fun to barabara nene ke son wa chambe pour meto no kpaji tokpaji ko gbele ropoa wawe lona jibe matona David be muni hasard be ni ovagbe me le toku no ogbo calcul gbogbo be ni keke ki anto wona ke nyanye ku mi matin sego mi donc ani David wa gbona keke alon vo yo sumone kafla ame gbogbo toku we le keke mi nyake le blanc be ke we de fou po la gbe me o sugbon wo ame ke we mu de fou ya me gbogbo to ni na gbongbon mami wa we de na fo awo so fada o pastor uno kakava kore ame vitu kire dia wa we de na fo lo ni maga vanya waji batobe mule jago me we wona gbongbon me be nu wa uno gangan wa we ble na si le côté wa wulo ya da si de vieux nouveau munyanya ke blon mule ya et ani tutu et dynamique ye ne on va gblé de viable processus que be so bon agbe bua mer et le ciblé o oui que wan ko oui a o tron gbe ne a e ko le ntila me vo la gbe le bonbon me tro zo gbe me a me ti a rimi mo le ja jo ima wa me chon mo le ja tro va chon et là non dit ça et trozo ade e di popoplo do e pona no do so unusu bo unto ele ro adomi amede o to dvede na fo ko ungblo ne chon ni ni ka me do to gena ke o monya bongbon wa e la plodo e nya de lentu ne 100 ans de viaja ba o la gbe ami alo venavi benye anwala ga multiplier par 2 ni 100 ans be jawa tamno o ke de fu wan on date o 100 ans la gbe amu fu ko wan ko de a la no tu mono le monde oji ni o musitero do ke onji o kakava na kugbe o e ku zangbe oji même to chan no ga ku chan o ku mi la dogo le fu do be le bonbon me a dopini le na me inu gbe ko un gbojo ame inu gbo ko woju adobe o mu e o lawo 60 ans kengbe ado ma umi o la to mode o
enti amekuku sole mia gbosowu bonbonpotio odo na tomi ono na kumi mia tonkuvi lakpo. Par exemple là nous popo le nous makpo le eji ami ona yido gwedo be do kola mandre wa amasi le kebe do vo ega wu ne chan ame vedo le amuzino ame vewo me ayini nkuvi ke pona gbongbon menu ame yinu gbe o soit l'infrarouge ou ultraviolet ame vewo yo so pe ne be on a 9 le vele le gbongbon me 9 le vele nous qu'on a 9 à 9 à mais n'a pas pour nous poursuivre 9 tande bebe no I show you my God. Boa che lenenia e chantre zonubu e wala mesiamenti besie dobe ma omudo vodu wa bonbon wa dade o mi abe nu manya wo mi abe nya gbegbe o bonbon wa sibede ke ngbon ya mi abe act do poser na e na nebe consequence yenyi nu ke mi na be zogbe vodu olo ade made ade agominami ade a ehunkora nyenya de ekunle mi nde pepe ke gbe tobe ehunkora nyi po ade lona ngoli ronchi nuke kuva ivo ade a ele keke ami dans Adelan mon malougbea Adelan elle a trois autres Adelan que pour nous en quelque temps Adelan Adelan pour ni be amoroni na Adelan avec date le gbemi awulan elle a couvert oua bonbon lemi enkorani. Voilà de siadea mi atogbe onina jojo mele la onsi so umi la gbe mi fi en la onsi umi le do wona jojo meme umi o ya agbeto ilande o le gbe mi bonbon ke joku wa nya nsento o ma ke site la datuto ma me sia me wuna to no me de me la no gbesade me mi la no munya o wa to abe gbesala de nti ko le wulan wa bonbon le blood et chande owe igbe me dans les verbes et dans des dans chanda de leo allo le li ato jani ade e gombo ku plai won ade o le vo ezoe mewa ehun ewuwa oyi soja ya degbe no mu kuche mo chano gbe danade ya kwa ehun ale lameno karma wa plodo alo bush agbalo poyo yin poyo wu na sana awo adea e plodo le fu adea ma va yeme enu obiona hon le bonbon mi do be mi prendre le ntila mi ele mi on le bonbon me bona subere ke ngbolen fi gbo me nyako mi glona hona ntila mu ko mi wona cha hona ntila le bonbon me sina nya so chamba igbo ade o la dakin gbe la ple ami chamba a me peuple beni pepepe voix e kunare nyonu nti nyonu se veve la soukwe nyonu de poigni ba me ne gajo ma gade sron gbedo nyonu de le divi be le ku kakabaku o ple nyonu de le jure me ba jure me enu sugbon nyonu nti be nona ye venavi jojo adeke changi amea venavieni nani vai nywele kaka eku
Vobo la due kure poli alo nuke wele joro jiudi. Ola pro izogbe. Ni ma yi funu agome. Ye ola so venavi jojo so do asino. Odula no nendudu. Ade amede okuchi ade ola wo ola so va ola no ndudu. Ye mi la pe do jesibe amedo yo na ho yo to ri pepe kudo zogbe olu la dogo zokla to ye ma ye me poporo won to chan onya e domo nu de be ni ba gbe na nu le jojo me vi onti mu nyon no lo be si vodu glon mu le la doto adesi dokyo on to se jiji nya ogbe nigba le ponpono jinkusi le ponpono to taji ako nemya so wu nuwa zokade o be sasa kengbe zokala to zokagbe ya mi so na la takaro do nemi lanti no do no mi mi so na mure o no ye gbogbo to a ta flache ni la don egbe a waduje zogbemu lo la no emi zopra ta lo o derebe epun de kafla owe anu de le joro ji o be asopo ibe pomiji togbe ore yi o be wo apakure ni nde la papa go me ya munyo mpopo be pona vatamunyo anu kele funwa hagbozoe alo etozoe alo dan ko wa barato eni tamunyo wa eni gbemenyi be tanto alo lucy beta agbeto gboro le lo o mujo nya o e won ja adebenyi mi atogbere pe mu dade o mu yi adegbe o amene nkuzogbe na o vanude o la va no joroji o nuke we jona ro ameji kengbo yo gbona be adele dompu na mi kako jine va pona be na ni wa do ade na mi ma nemi asodo e hado megbe no me a tutu gban to yin amebegbe mu jena metoji ola no pe be yem do na chance no gbonyare la medome a amola be eyin tutu gban o ma no do chance gbede o ame ma da logo me la onu na o enwa enyi vegun le amento be senseme ni mate yo keke o amento be senseme a mede o le ke ya dele dompo no ke ye kaflazi ande o mu dan lo popo kudre nyu epo yo npa ngoli wa nde putu pasoto e dandu o ala vunle le du ate ahuna mona nu sugbon nemi sova se sele lami e dronku kwa mi gbenvo no kudre para robo o wu ame yo po enyi polo edo ye la mama le puju eleji la isukulu va echingbe amo keke ndogo de la file va ya ye mdo nuwo keke nwa ezena be adaba to polo edo e musu bonjona nemi asodo santé me la meseme ameke adele tompuna etadune jiji nkuvira bien le tane dans les lenti on ebe sinusite et dans les de on na mention be emasi fumo duama ye o la po do jesibe infection de la no amenti o la no dene ga sia game
wa enyakele akwele nyakele infection will have infection le nusuogboa evaneme be amea ahakwela no jurebe ya no ahanuhe enu ahavide kwa emu vai ahakpobela no ye wacha okuna pataspe madori ye no va yinkole dome la gbegbo me cha omnya na nko so na gawo no bademade akwe adeye le dompo no okele do toma onte no na me gome le dome o ye nu vide o jena foku zemi jaka mole kule ile boa awo mede aso zemi jale kope me fi ape imya yo kope de ben ko baba to ba mere be komio evalue me une semaine be okpo ele moto obe janyi kaka wa po e ba mola so kaka kope me lava obo nga ba konjo bono to imorgue e jo noma awo nuzizela wa tamyo dole ya muku omu omnya moko yo babari le nyonu bakpajia evi maji do be chamba be dolele wenyi evi maji alo aji devi devoa devi kafla devi amano nwede o epilepsie a ame oji va enyo va mtele ponupo ade a be nu ona no alo la ponyonu a ejo nyonu vo pe konjo analyse de pepe va nketa mate futi fomo I don't know nde kusege la fima no anchi fi a dokita le pepe ro la kla gbogbo me do nyawe sangu to wa yo vo dokita o ni ma yo ame do benko o e va na fi anto ja me ga wo do le a ma me sia me nti o la do alo o la préparer le ku o de ke mo la o to abelache ele vivere ntolo lo be ke mo le ja dato a ma gbe to yo lo vo elo o la bi ogbe nkele wa me lo vo ntola pompono la tamono ke mo la we wa non wa infection la nointi maniere la dedogbo e la va veme be kafla odeur rio la nointi va entoma no nyan yene dan wa dren barabara kuku yako la doa si asigban la nyon mi va plenu lo amola to nchi la va no plenu gbegble voa e to ale adome la no ve ade a ento pula me do ko nwenyi be o la nya be nu de le woye o la I church mle yo ma vem o la kalasa o la dogbe gbedo ya ma vem gbedo adele onti o gbesiye ade ayi gbesi woju gbesi agbemu de odo la tufu ade adebe mu osubo deviara no diafaku ano diafoku amedo le a epe amea elava do gare mi le pe amea ola le do grande alo la diafoku alo ndi la joro waji won to do ne josi be ndi plo yo do ya nele ne ni are no vinyi jido ki o me po inga vai no blombe na ri il a to fie o la savoya e la ladia e la odikio. Don't lose your time, don't waste your time, know yourself. That is for desidokio nga desidokio be de enwane vono nuke lawa ni odo ide be ya desidokio na ya jira nuruwa enyo be adu agbombe ni ngbe yi nve kwa fan lo nve po wetiri nve po paso ya po ela gbona mbe amen pa ma lavo alo ela to na be fiete pa ma lavo on to ja zo azoli nuke gbele o ja jire ro gbesi voduwa o jira ne ro ye o nu igbele o jira ne ro va o so na e pede ka jira ne ro amen to so ne ba agbebribo sana vo ke ngbe chena lo muni bo la fe so ro ke wu lo enwa mi ba gbona be ametrozuna huno alo ametrozuna
bonbon meme alo fada alo pastor kingwe pomia ademgbera la American church pomia be hovi kamasa ela no didi vide elle a été sortie 30 ans génération blibo egoebe ademusi na te harika ono adesina kembe wona no fike njibe ma o emission ba to enyibe kejo le ni a obo wa jo ade na sunizi ta wa le dompo no ole na yin le kwa me kuku yo ba ke no ahapo nu ole o tante na to chambe ya avec do ikaveku ye garo mole a nyonu ade o nso o ton lo mi on gale na be na gbododo be nyon tout est un trou oui tout est un trou chaque banane a croqué comme du Japon. Moi je n'aime pas les caresses la mentirette madé et nyawewa me agade gomea et nana bena ojina me yano très amoureux voilà et nous akpolo doa amela long après elle a da souffle ayele welele yi yana da welele dang enyawa lo if ya de ola troli alola joade anon yema funoye enu akusege miamelo mi po ebe mu hian benare chamba ke le dompo na mia joli dare nu e gbele le mianti le gbele noa mia ga trono ne nu dudu ano sumo e gasiaga mebe nu ke gbele e Gregor wan ni ga no sin leji o ma vo gbede muni nu be ni joku keke o nu ko keke mu yo wan de enu eva jo on ne peut plus entretenir on ne peut plus aller avec cet égrégore cette forme pensée, cette énergie créée par nous-mêmes, nous devons la bannir. Founoye nyaku segele. Nyemate non d'accord ko do ame gbogbo to. Oli ade anon. O poso gbe over komi. O we no gale subo esigbe nu kejoa. Egunpo laga kore ni. Yo gaga no pumle esigbe de kebe wa de sanbaya. Ame kuzogbe a ko la nebe nare. Fifia ma trova nyanji. Kiye ame kuzogbe. Ame wonu gbogbo le ntia. Fifia ogajo poleva home. Les sumo miabe erreur komi one won be ye po la nabe et la caro menami no vini ao spirituellement parlant mo le se adie et si mi sina e mi do la sin lo nyo etepe nous devons évoluer positivement yevu onye mi ngagbon be yevu wa mi to wanjo et tore kano le kapo mi aku yovo minyi mi fiwo enu le miasi o ba ho eple nye lewo mi asenya ya ko minyi mi si wu yovo awo le gbongbon me a kudo ntina me a mi ano vio yoni va nu no mi asi so blema me a o gboile mi asi ve suboy jirero on to so les par exemple blema so blema le mia ba Afrika be koto me le Egypte kaka va Corée Afrika to yibo merekea ni amekua munyi jijonya ye o ni amejanya de munyi lutugbe ke ameku de ke ola bebe mama yo via we ya olo e via be son we yo lo amelano kutu amelano e amegbi on la no da to fi kuku e bi fanfaro la no voade amenene ye tonkuvi amenene ye mawu venu bele po amekeye kwa le choko amema no ebevi e mawu defion wa
O la no fa vi kaka si bere ke jijana kele beji ke jana ma ke gbero e gombe ami ado okua no me ko le ke ngbele joa mi ma te mpuhu mi ma te nduwo mi ma du kon le funu mi ma daje be il a été à Poitiers en 1945 papa avait fait boum tu mens papa Antonia nke le joro ejia mi mu do to se ne wa yo mi npora nwo gbongbon mi mi afi ke chambe yo famille to gbe wa o kana sana akwe game ya et je moi avec mi la tête mon le livre des morts des Égyptiens on me mi joso nene be nu ele tro kaka gbe e va ve me bena o tana mona me kuku alo mu ga yizo gbe o vosa ko la wo mu ka yo la wo la so tufu no kaka amela etike be do la yi ye nko gbe ala nyon gbodo me la nyon aha ola ko be rit won pe trova zulu ke mi le yo le church me gbebe wa don church ni amekuku ola te wele de ko mu me fe ka flanga ve paso ku fa daolo et dentro ko puna ku sipo wa le ki 9e jour alo 7e jour ka fla no nyewo wa mu nyibe o ja ve to na to gbe oke ku mama oke ku abi site kakrea wa vuna o mananyi nula o le ja tamone ni to gbe wa mu nanyi wa o ma te yo le depope inu la chewa lo de honu inu la cheo mi le ngorobe a me ti zo gbe no sugbon akwe agbando gripo eti ani o ma yo ne pepe be la yo no la yo ne papara ko ye vodu ko ele mi agboa mi la no se onro ayadudu me. Les morts doivent se libérer, les morts doivent atteindre un niveau et nous devons bannir ce qui n'est pas bon. Zobenu won keke wan e won blani e won zizi e nabe e vi maji le nani voit les amewe le dadona mo ou le detopo yo vous me quoi me ibomi parce que et nous les très spirituel et profond comme l'abîme. Odona chochi non kosikora ni bancha opode nto nyade popo nto kosirea no nyade ki ulano yo togbe oru le nyade ko lano onde odua togbe ulano fu moye mi abe malheur jonaso ntibe ma biobe we ade no ya pode na etogbe wa nko biono onyabe yizogbe alo eyinu ya enu kemi o mi nya kwenyi abimunu no enti va yio ahode amedu le abimu no wanti o le komu ke ngbeku wazogbe oye o matenya ore o izogbe mu izogbe o do ano dogbe da de wata odola no tamono enti hasoso de ole wa fiomi ele mi abe de kono me va fi ele bu le keke ngbola o la di agbe todo wa o tana mona me e fi obeni o mekebeni o e motata modejo zona moduna lo munye wa adeo zogbe meo bela blami mi mano jivi ko wenya na nu chon mi na no ji Davido ko le doke ngbo ji o ya me gbogbo to o ma te no jivi o po me gbogbo lo le hehe ya me le togo fia o mu jina vio e go me mi le subo nde ke no ame mu ko on doit la gâteau non répéter, répliquer, nous bébé ayo. On doit la bannir. Ah ou que pour lui so dangbe. Na ne ko la so dangbe a meki wichi zogbe opolo no ba kwedomi. Comme gandele. Hehe awona. Gbogbo me to wona. Yo kona zogbe meo so kona. Tu sais ko blonare. Zogbe me ono va do ahoben ye eke ye yovo do edo ni yovo ke le Europe me America me ogbona be adati yajia eye soja ko chigbe ya yo a mes na wa munyi bo no chifu no ayore gare mo ogbona be amechigbe ke yo mu jesi wa yo le do gbera do wata no kenchi onya be na me le chigbe la filia enyina mo khenu na jubli bolo aw
Yato Olympio. C'est pas nous soyons nés. Et chanchi be la fille de way. Et one ya ma ye meni amede baba mi oko na mo. Nyumbo nya won. Amesu bon me de kayo. Amesu bon koué. Mesu bon koué. Le nyabe pome ome. Ke mi mu nyade ke mu ojodo. Amesu bon kuru du yata. Ke amede pe mu se ovo ku. Kunu toy. Et na mona du bribo. Et na mona me individuellement. Donc éduquer les dilanya nous pour me que les dilanya noa et beno douade on on a doué garder mea et de me là pour chochi me là o ena mi aba me no be onoto. Nous c'est dans les Radio Maria chaque matin. Radio Maria ni chama ba tu fene na milo. Nous c'est dans me be chochi o. Il demande une messe de quoi pour les les enfants avortés, tout à me koku yongolbe o dans la church. Muduna ton kona mpuna tani kon ah bon? Entiare. Minga no to te po. Gare menesu. No ba me de kupo mi daga ton lutu. Bi dape le won. Funa me lo ja posronde. Funa me lo ja pompo so wa to gbe onti wa ba mamonji. E wan khekhe me nu yero. Biobe fika me ale yima. Ole poya. Kafla ni nde pon poya de. Enne chim le bran ro chan. Ame ku npe. Ma ode ame de mu lagbe o. Npe le nono me de me. Agbe a chim zereka. Wa ame abe vi o mu nya nu kebenyi o. Ole wa jire de nu de ota anyigba njibe mu anyigba lo khode o sibere ke akanga o ve mana la legbe me va omunya nu kelejo eux aussi ils sont destinés à la mort. Laissez les morts enterrer leurs morts. Et comme mi mou laisser noa gomme mi mou laisser noa gomme un pays cabier, excusez-moi, un pays cabier où je maîtrise mieux encore les cultes et les traditions. Au mois de novembre surtout et de décembre, il y a des cérémonies qu'on organise pour les vieux morts ou ceux qui on devait leur faire des rituels d'enterrement. Kipiling. Au bionagbe, on a cérémonie de on doit avec kipiling. On a cérémonie on tolo. Enyi ouna ni so wele pagodale funu o yona munto bara o dena kuku na keke o tanamo ni amenu bo no enu ke nyo jona jina mle wanche nyibe no tamwa kaka tamwa voa o nyana be ame ado akoya lo ame amdo ako wanye ngbro bo won enwere oro wo chon subo na nde o keye ayadudu panama jamba ayadudu anona fun pe ayadudu a yina na mi ga ona nde entia mi ame gbogbo to ayadudu keke me be nu wo mi ayadudu wo mi tellement be ni mi ja igbedora pe alo mi ja khose be ndia mi abe susu me pe ni de kimi ra o mi anyinu la pe ya me mi adunu ma no va to chenyo la poga ma wo yaga ne savoya kwa de enu ya la nyono voi mi le ngro bebe. Et todo le mianti le bobomi ye mi mu wel ye ne ke no ale temiru ha mi so ne be ni mi tufe na fi de ko la we na mi ngble ni so le mission ne nye mebe ngale gbole be ni gayo le diade ngai chochi na me to no be va ni gayo le dia me to no be va jesi do ko va e bola ko la no la boga ngai ni secte le ka fla nyim le don mi le ra fait parce que nous kele wo mia passion to chanya fa don to chonya be ame gbogbo to won ga le se ma wo o le ji ganu ke ma du egbegbe zereka ni secte le yo kadeji be mu do na kun gbopo na ga do be o to ma unya na ogbe o le se ma unya de ke ogbe passion to le mi ni asopo ga na to so odo anyo ni nu ire jo an to ni la pauvreté, la précarité. Et n'avait même pas conscience élevée. Nous vettons à yovo de vivre bien,
Bon, je vais t'aider, tu vas aller en Europe, tu vas prendre l'avion pour aller au Dubaï, à Dubaï et autres là. Elle a connu, il y avait Mawa Dubaï à Kobe Planamina. Il y avait Mawa Gakwea. Donc, il y a un peu de galagbe, mais fille, nous collègues, on le dit Edji Meme, la paix profonde. La paix profonde. Bien sûr, on l'a dit, on dit paix profonde d'avoir la Poga. On a quelque chose, nous la soisio. Adoé ou nami on a ndé au con. Na me les rembe galé du topo, à mon le souvenir, oui. Na me des locutions les YouTube pour dire, eh, galé ici, mon gamin, moi des démons, nuit, ne sous bon, moi, rien. Nuit, ne sous bon, moi, non, là, j'ai a pour d'accord le film, on peut ramener, pour d'accord, sous bon. Moi, je vois rien. Nuit, il y a rien, il y a rien, car, il y a moi des démons, ko yi ya na tote go yi ya na tote na mi a gbogbo mo nu ta na ma so nya ya no kplo kwa anyi ba mi a to gbe obo nu yo wona o pro na zogbe o na wa fla o tana mo na mo inu gbe wa na mi san ma go ma vodwa de o lia ma ga hia mo no ga join na ma aw okay. Zogbe, ade, achaba, adovena vieux ani, necromancie hoyoyo, nanolia, nous le dolo, nous le dolo, ma pula ma ya fiada que, namanya pastolu, namanya uno ha, wa, goma kukua, yeji komile, tana jiba yomani. 00228 93 02 43 13 Niento dinadja sende gomo atwa bia bubuare kunya ma do bubuare adon chino fa wala shi da fifi ajibo yakode akpi na halung de la shi ba akoda shi na ma pro kunye na yom 00228 93 02 43 13 quoi anya boga manda ba yakpo lo tivia ma teno fi ma yakpo no fa aya na yo 00 90 29 92 26 na ba so date de naissance wana bro nu yo atambio quoi jireka nyentom fofogo no lo whatsapp ji asege ha amala kono ha pepepe ma gagbro nu ya no wo mu afi ma ba klo le tie dia mo we akpropo ma klo le tie dia mo ma bloge no nya te penye ta nu ya yo amadutu na eye ba ngo wona ye o ba ngo wona e blomali ta ma gbre ni ti aba na to ba me ade la shi de mi ato ade la shi de mu se to ade la shi de le jojo je me nana la shoko oh me anu ya puma anyonto mate popo ma tan kon de dashi me ganya gbon ma lo me ga nyama ya ha ata va vie to antoni ba akon de dashi me na me amwe na wa fion na wa to na wa o fi ko me la ta ni ko ji mi le ko ji ko mi le la chena mi lo vraiment gbogbo to no won amado no submission kaka submission vo kwa o so na shi be tatagata na kwa gbe o hana kwa gbe ajagbe na ma kwa gbe na jiku na mo to yo kuro lo kunchi na malamo na majo amana ba mko na nyo na mada na nyo na nya ha na nyo na kwa na gba na ma be ha jilo twa ba nya ba yema